Faithful obedience to God. Do you dare to obey? So, sabton ta na haring nga pamangkot at the end. Kung kamuna masabat sang muna nga pamangkot. Sige, before we start, let's bow down our heads and ma-pray ta. Lord God, Heavenly Father, thank you for today. We are so grateful nga ari kami diri nga tipon, Lord, sa pag-study sang imupulong sa pagkilala pagid kung ano kagamhanan nga Dios. Lord, we pray that may your Holy Spirit guide us, speak to us, and Lord, we pray that you will remove every distractions today in our hearts. Kung ano man da nga mga burden, Lord God, let it be that we will surrender it gid na sa imo, Lord. And Lord, your servant ask humbly to you that ikaw gid maga-speak, Lord God, through sa akon man, Lord. Lord, I pray for humility. I pray for wisdom, Lord God, and the anointing of the Holy Spirit. Lord, let it be that you will soften our hearts, Lord God. Open our eyes, our ears, Lord God, as we listen to your word, Lord. Let it be that your word will be the double-edged sword, Lord God, nga hindi lang namon basta mabatian, kundi we will obey and apply it sa amon nga kabuhi, Lord. Lord, we thank you, we praise you, we bring you back all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Sige, aton nga text is medyo malawig ni siya. So, ga-pray ko kung basahon ko ni nga tanan, but then, di ba, kung mag-devotional tadan, dapat wala naton gina-rush, and ginabasagin naton ang word ni Lord. So, basahon tani tanan. Sige, we will start in Daniel chapter 1. Please, kung may ara ka mo Bible, basahon niyo siya using your Bible. Kaya namin gidna nga ang very personal, bala ang pagbasa tahaw. So, it's in Daniel chapter 1, NIV version. So, medyo gamay gali ang text. So, basahin nyo na lang siya kung may phone ka mo da and in your Bible. Sige, in the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. This he carried off to the temple of his God in Babylonia and put in the treasure house of his God. Then the king ordered Ashpenaz, chief of the court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility, young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them in the language and literature of the Babylonians. The king assigned them a daily amount of food and the wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that they were to enter the king's service. Among those who were chosen were some from Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief official gave them new names. To Daniel, the name Belteshazzar; to Hananiah, Shadrach; to Mishael, Meshach; and to Azariah, Abednego. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Now God has caused the official to show favor and compassion to Daniel, but the official told Daniel, I am afraid of my lord the king, who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king would then have my head because of you. Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink.
Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see." So he agreed to this and tested them for 10 days. At the end of the 10 days, he looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. So the guard took away their choice food and the wine they were to drink, and gave them vegetables instead. To these 4 young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning, and Daniel could understand visions and dreams of all kinds. At the end of the time set by the king to bring them into his service, the chief official presented them to Nebuchadnezzar. The king talked with them, and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's service. In every matter of this wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all of the magicians and enchanters in his whole kingdom. And Daniel remained there until the first year of King Cyrus. Praise the Lord for the word. And I know that medyo laba siya, and kung may time kamo karon magpuli kamo, pwede nyo gid siya basahon liwat. So, do you dare to obey? Because God is sovereign, over every circumstance, we are called to remain faithful to Him without compromise. So, sang una, balaga kabasa ko ni ang Book of Daniel, tapos ang una ko na nga reaction, wow, sagad-sagad, gabi, kaya ka faithful si Daniel, no? Gabi, gaya siya ka-obedient kay Lord. And then, as the time nga ga-pray ko, and as the time nga ga-study more ako sa word ni Lord, dito ko nakita nga nag-shift akon nga impression, it's where grabe gid ka-faithful si Lord sa life ni Daniel. Nga it's not about Daniel, but it's about the Lord. It's not about, kung sa aton bala kabuhi how, it's not about nga, kung ano ta kasagad yun mag-serve kay Lord, kung ano ta bala ka busy sa kingdom niya, but sa uli, it's all about kung ano kagamhanan aton Ginoo. And living for God is not easy. Sino kapati na di? Sino di ang nakakilala kay Lord, and then ang iyang life smooth lang, sadya-sadya lang. May ari di? May ari di? Wala. O wala na kay I believe nga as we grow deeper sa aton nga relasyon sa Ginoo, mas ang aton challenges balahaw ginagamit sang Ginoo aton challenges para mag-grow pagid kita. Mas makilala tapagid siya, because knowing God has no deadlines. Wala ta deadlines para kilalawon si Lord. As we grow older, mas maging dependent pagid ta sa iya. Sang before ako nag-missions, abi ko bala, syempre, gusto ko gid nga i-honor si Lord sa tanan-tanan. Abi ko, dependable na gid ko kay Lord. Abi ko, grabe, na gid akong faith. Pag abot dito sa mission field, grabe, kagid gali, ang pwede ko maagyan dito. The life there is, hindi siya hapos. In more than 2 years, damo-damo ko na agyan. And there comes a time nga daw sa point, daw feeling ko sa tunnel na lang gid ko, tapos daw dulom-dulom gid siya, daw hindi ko pa makita ang punta sang tunnel. But dito bala, after that time, I still trust the Lord nga there's a light at the end of the tunnel, gid mo. And dito balagin ask ako sang friend ko, kung may chance ka nga skip that moment of your life, kay pwede ka compromise gid mo, pwede mo gid to skip mo kung magpati ka lang sa world, kung wala mo gid panindigan ang pagiging Christian mo, masapos ta ni kabuhi mo. Kung wala mo gid panindigan ang calling mo kay Lord, masapos ta ni kabuhi mo, hindi mo na to maagyan. But then, gin-answer ko siya nga, if there's a chance nga
nga pwede ko to skip, hindi ko siya pag-skip. Because that moment, gin-reveal ni Lord deeper kung sino gid siya, and mas naging dependent pagid ko sa iya. So, amo na akon nga answer. And sometimes ang obedience tabala, like example sa life ta subong, like mag-obey tabala. Ikaw lang isa, like example sa school mo, 'di ba? Tanan abi ga cheat, ikaw lang wala ga cheat. Sa work mo, tanan abi ga under time, and yun na mekos-mekos na nila ila time in, 'di ba? Pero ikaw nag-stand alone ka, and then ginakontra ka na sang tanan, 'di ba? Pero sa pag-obey ta kay Lord, hindi ta dapat pag i-compromise bala kung ano pagkakilala ta sa iya. And that was Daniel's situation. So babalik ta sa kay Daniel. Before nga makita ta ang situation ni Daniel, kung 'di ba sa verse nga nag-stand firm gid siya, kailangan tayo i-understand ay ang circumstances. So si Daniel dito is a young man. So according sa Bible scholars and sa biblical timelines and sa biblical context, ang young man dito, gina-describe siya as mga kabataan ages 14 to 17. And probably ang edad ni Daniel is 15 to 16 siya. So, 'di ba, kamo bala kung amo na edad nyo tapos gin-capture kamo and gindala kamo sa iban nga place, wala siya hindi siya pareho nga nag-migrate siya nga choice niya. But he was captive together with his friends. And imagine nga gin-remove ka bala sa imo place of comfort, sa imo place kung diin safe ka, and then inkuhaan ka as captive nga para maging slaves, 'di ba? So, and most of ang ano gid is hindi na siya pwede ka worship kay God sa place kung din siya dalon. Because 'di ba against sila sa worship kay God. So kung ikaw amo na edad mo 15, ano yan maging reaction mo, 'di ba? Gindala sila didto para maging captive, gina-train sila para nga gin-train sila para mag-serve sa king. So may 3 years sila nga training nga bag-ohon ila kabuhi. Bag-ohon ila environment, ila education, ila language, and pati ila name. So kung nakita niyo to kaginat arada sa verse nga ginbag-o ila name. So ang name ni Daniel sa Hebrew nga name is God is my judge. Gin-change siya into Belteshazzar, which means Bel protect the king. So it's a Babylonian deities. And then si Hananiah, which is the meaning of his name is Yahweh is gracious. Naging Shadrach siya. Si Mishael, the meaning of his name is who is what God is, naging Meshach. And si Azariah, it means like Yahweh has helped, naging Abednego. So, ang ila name naging change associated sa Babylonians, gods, and sa culture. So, ang goal gid sang Babylon is bag-ohon gid sila nga i-forget nila ang ila roots, i-forget nila kung sino to ang God nga gina-worship nila, and ang i-worship nila nga God is kung diin sila. But then si Daniel nag-remain siya nga faithful sa kay God, as you can see sa Daniel chapter 1 verse 8. Daniel chapter 1 verse 8, ginambal to nga, but Daniel resolved not to defile himself with royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. So, sa muna nga situation ni Daniel as a young man, so nag-decide siya nga hindi niya pag-i-defile iya nga self. And
na-understood niya nga God was still in control and kilala niya kung sino si God. Kilala niya nga sovereign si God. So sovereign means nga He is in the one in control. He is powerful. He is the creator. So amo na bala sa life ta bala biskan diin ta ibutang sang Ginoo kung kilala ta siya, kung deep ang pagkikilala ta sa iya, compromise will never have a space in our lives. Kung ang pagkakilala ta kay Lord dalom. So we have I have 3 points here that will answer nga, will we remain faithful when the culture around us encourages compromise? Like sa kakadabo, subong, I'm not speaking man nga based on personal experience, when I went to Vietnam, kung tulukon mo to budlay-budlay, gadya mang share sang gospel mo, pwede ka pa mapriso, pwede ka pa i-deport, but ang hambal kuya, clear ang calling ni Lord sa akon. And ang calling ni Lord ya hindi niya na pagbaguhon as long as we trust Him, we still obey Him. And I have ginbutang ko din nga from Daniel 1, we discover 3 characteristics of faithful obedience. So faithful obedience to God. Sa hiligay na matutom nga pagtuman sa Dios. Matutom nga pagtuman, 'di ba? And then the word resolve sa verse nga na is very important. Nag-resolve siya, it means nag-decide siya. It's a deliberate decision ni Daniel nga hindi niya pag i-defile iya self sang food dito. Kay ang food dito, it just doesn't mean nga muna but it's a sign nga mabag-uhon na sila, nga they will be defiled. And number 1 here is faithful obedience begins with a settled conviction. So settled conviction siya. Sa life tabalahaw, like before the temptation came, he had already settled the issue in his heart. Nga siguro sang ginadala pa lang sila, naka-decide na si Daniel nga hindi siya magfa-defile. Before pressure arrive, nag-decide na siya nga kung sino iya i-serve. And the battle was won before the test began. So sa life ta, gin-remind man ko bala ni Lord how, as I'm praying and studying His Word, nga ang resolve ta, wala siya naga-start kung ara kita sa tunga-tunga sang trials or temptations. It should be while wala pa. Wala pa, naka-prepare na ta. And ang mga followers ni Jesus naga-struggle because try sila decide what is right sa middle sang temptation or sa middle sang trials. Di ba kis may amuta na, di ba nga maupod lang man ko sa ila, hindi man ko mag-join. Pero sang ara ka na to, di ba? Tapos hindi ka naka-refuse. And little did you know nga na-influence ka nila gali sang world, imbes nga ikaw ang ma-influence sang world. So, di ba may sayings na nga, come what may? Sige lang, let's just cross the bridge when we reach there. Pero in the Bible, si Lord, ginatudluan niya ta mag-prepare. Ginatudluan niya ta nga ma-prepare na ta ahead. So, kaginaman ang wali ni Pastor Arnel, it's about preparation. Before pa matabo, ang gina-expect mo nga matabo, dapat naka-prepare ka na.
So before pa magbalik si Jesus, ang imo nga life, dapat na prepare na because we will never know kung saan siya mabalik. Wala, di ba? Ang aton nga obedience kay Lord, it should be consistent. Hindi siya dapat broken lines nga subong maubi ka tapos nahulog ka tapos mabalik ka dan mahulog kaliwat. I mean, life is I didn't mean to condemn kung may mga ari diri nga gawa kay Lord like it's broken line, but I just want to remind you that knowing God, you can be consistent in your walk with Him. If you are very serious with your life following Him, and consistent bala ang pag-seek mo kay Lord, pag-meditate mo sang word niya, it's not impossible to walk righteously with Him. And sa life naman ni Daniel, pwede siya gin-change man ang iya nga education, gin-change man iya language, iya nga location, but they cannot change his loyalty to God. Tani kita maging muna man bala nga pareho kay Daniel nga wherever kung din ta bala ibutang ni Lord subong, kung diin ka man subong, settled, we have the settled conviction nga whatever comes, i-follow tagid bala kung ano ang sakto, hindi lang kung ano ang sakto sa panulok sang kalabanan, but kung ano ang sakto sa kay Lord. We will always ask the Lord kung sakto ni Ayhan. Ang aton conviction is from the Lord, hindi ang approval sang tao. Kay ang tao, syempre mahambal, ay sakto man na guro, ginabura mo daw, there's no harm in trying, di ba? Pero may natin galagi na hambal, there's no harm in trying. Wala man madula, simo kong patihon mo na. But the Bible tells otherwise. Kay ang sakto, sa mata ni Lord, amo na iya ang sakto, hindi ang sakto nga aton-aton lang, kag influenced by our emotions, kag aton nga feelings. So, ang gina-remind ta di bala nga, ang obedience nagabigin siya internally, and before it was demonstrated publicly. Kay always ko gina-remind sa mga university students dito nga ang obedience, ang kindness nila, ang joy, ang fruit of the Spirit, fruit na siya. Hindi na siya nga ara na bala nga it comes because amo ka na, but it's the fruit kung ano sa sulod ang gina-let mo nga mag-influence sa imo. And dito sa may later in the chapter, Daniel chapter 1 verse 17, to these 4 young men God gave knowledge, understanding of all kinds of literature and learning. So, gin-honor ni Lord ila faithfulness. But, we obey God not for His reward. Kis aga ka misinterpret na ano pa sala ang motivation tabala sa pag-follow kay God. Kay we are after His reward. But rewards follows obedience man gid, but it should not be our motivation. Aton gid ang motivation pag-follow kay God, kay powerful siya, kay kilala naton siya, kay sovereign siya. It's not because kay ginatagaan niya ta reward. Kay ang pagpakamaayo sang Ginoo ga-follow na siya kung ano naton siya kakilala sa kabuhi naton. And ang gina-emphasize na kang isagid sa na-learn ko is ang sovereignty ni Lord. Even sa mga biblical nga mga person sa Bible, nga it's not about them, it's not about us. It's about who God is. It's about who God is in our life. And it's not about Daniel's commitment. It's about God's faithfulness. Kay ang danger balahaw nga ma-follow ta sa ay kay sagad-sagad dito siya mag-missions, tay ma-missions man ko di kay
yeah, we have a calling to go to missions, pero we can be inspired with the people, with missionaries. We can be inspired. Ako, I am inspired man sa mga galalakat and see their hearts nga mag-reach sa mga lost. But my main gid nga motivation is because I know who God is and I will follow His commandments. And amo na, kay because kung malin ka lang bala sa external nga motivation, it's so easy to fail. Dasig lang ma-fail na. And isa man sa testimony ko is sang aton ako dito sa Vietnam, like I mentioned earlier nga gin-assign ako first gid sa sa Halloween namon. So Halloween nga event, and then gin-refuse ko siya because nga ginhambal ko. Nakulbaan ko una-una kay man bag-o lang ko daan naga-teach, tapos arap ako sa foreign country, tapos ma-refuse ko ya sang assignment because ginhambal ko, gin-state ko kay ma'am nga, ma'am, I believe in Jesus and we don't celebrate Halloween. And as if it is possible, pwede nga ihalin lang ko sa iban nga event. And I assure her nga I will do my best as sa kung diin nga event niya ko ihalin, not just sa hindi lang sa Halloween. Kaya syempre kung sa Halloween, ma-prepare ka and all materials. And humble ko, I'm not really comfortable doing it. I said it with grace, gid, and humility ba lang nga maintindihan niya. And wala ko actually nag-expect nga i-approve mo kay syempre naka-organize na. But nag-reply si ma'am nga, thank you for your honesty. We will consider it. So, ginhalin ako sa Christmas nga preparation. And praise God, gid. Humble ko kay Buddhist sa daan. So, it's very, daw that time, nakulbaan ko, pero humble ko, kung isa ka compromise nga obrahon ko di sa school, dako na nga impact, and hindi ko gusto ma-lose akon nga identity as follower of Christ because nag-compromise ko sa isa ka gamay nga bagay. So, amo man na sa life takis abala nang ga-compromise ta gamay-gamay. Sige, maupod ko to sige, nang may gathering, ang iba nga mga unbeliever friends mo. Hindi man ko mag-inom ya, maupod lang man ko, but you will never know kay ang enemy balaga work. And hindi mo mamalayan bala nga gaupod ka na. Example, kung student ka, ma-cheat lang ta, hindi lang man na ang ihambalon mo lang ang answer. Mangkuton ta ka, tapos hambalon mo lang ang answer. It's still cheating. Gamay nga compromise, and diin gahalin, do you think din na gahalin ang mga corrupt nga mga officials? How? Diba? Sa gamay nga compromise. Amo na gani sa mga parents, I appeal to you nga i-train nyo gid inyo nga mga bata, di ba, hambal sa Proverbs 22, chapter 6, train a child the way they should go. As they grow older, they will not depart from it. Kay, sorry gid sa mga parents nga ga-believe sa gentle parenting, but as a teacher, I don't believe in gentle parenting, but I believe in godly parenting. So, it's the godly parenting kay, you see our generation kung ano ka messed up subong because of gentle parenting. Pero I believe man nga kung magsaway ka mo sa mga kabataan nyo in a gentle way and explain nyo nga wala nyo, nga agin akigan nyo sila. Because they need to know kung nga ano ila sala para makorek nila. Pero kung ginsinggitan mo lang na siya, and then nagtanom siya lain buot sa imo, and then wala na, the relationship is broken na. And it will create trauma sa mga kabataan. Kay, aside sa being a teacher there, ga-counsel man ko sa mga kids, bala kay hambal na sila, ginakigan sila ni mama nila kung wala sila gatuon, ginabuklasan sila phone,
So akig na sila sa mama nila nga I hate my mom, I hate my dad, muna bala. So hindi siya nami bala nga foundation sa bata kung wala nila naintindihan nga agin akigan mo sila nga wala mo gin-explain sa ila nga para na sa kaayuhan nila. Nga i-explain mo ingag hindi ka pagpahampangon phone subong kay kailangan mo pa mag-study. Hindi nga hambal mo kay bawal gani ang cellphone. Kaya hindi ka na kani pwede, di ba? Diba, mga parents naton, very very strict without explanation. It's okay to be strict, pero dapat naintindihan sa mga kabataan nga kung ano ang imo point. Nga wala ka lang kapang saway because amo na nga sawayon mo lang sila, but i-explain to them. And sa mga sa mga ga-work, di ba? Yung kaginagarihan, hindi mo dapat taguon ang imo nga light, ang imo nga torch sa imo workplace. Dapat balaan nila nga ga-follow ka kay Jesus. Kag ginaano ko gid nga ang aton bala nga light sa aton workplace, we will set an example gid. Hindi nga kita payaga una-una balahaw, una-una ligoy, una-una time out, nga wala pa may 1 minute pa. Di ba? Biskan 1 minute lang na, it's still compromise. Di ba? Sa mata sang Ginoo, you're still compromising. And di ba gamay-gamay lang na kay dako or gamay sala man gyapon. And here sa sa illustration, ginbutang ko ni kay pray ko kay Lord, ano nami nga illustration, Lord man. So, i-apply ko na lang kay ara sa lesson ko. So, ara, do siya ang next please, ang tree. So, a tree survives strong winds because its roots were deep before the storm came. So, storm reveal roots, deep convictions helps us stand firm during trials. So makita gid nga ang roots na iya ang storm naga-reveal rang sang roots, wala na naga-create sang roots. Ang roots ara na nada. Pero gina-reveal niya kung ano ka firm sa time sang trials. And obedience begins with a heart that has already chosen faithfulness. Kay budlay magpati kung ikaw mismo hindi firm sa kung ano nga ginapatihan mo. And next one, we have number 2. Dasig na lang niya. Daniel chapter 1 verse 8, the second part, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. So connected man na sila sa faithful obedience with settled conviction, and faithful obedience acts with wisdom and humility. So I think this part is very important sa aton as Christians kung gusto naton mawin ang aton neighbors, ang aton friends, ang aton family. Because ang response ni Daniel sa part nga na is very remarkable. He asked. Wala lang wala ko na yung bigapati, hindi ko na yung magkaon kag mag-inom sa inyo pagkaon. That's not what Daniel did. Nag-ask siya sa authority. He did not rebel. And he did not become hostile. So, he did not insult those in authority. And he respectfully approached the chief official and requested permission. And his convictions, they were firm. But his attitude remained humble. So, kita bala as Christians, balanta magstand sa kung ano ang truth. Pero aga kalipatan ta, nga hambalon na siya with grace, with love, with compassion. Ano pa, imbes nga, mawin aton nga mga friends, aton neighbors, aton family, hambalan ka na lang nila, di man kay huli-huli ka.
'Di ba? Munaon kanila because wala mo siya gin-express in a gracious way, you should. Kaya amo na ginatudlo sa ato ni Jesus. We should tell them with love. Tell the truth with love. So may ara na experience dito kay ang mga university students balahaw. Gusto nila mag-watch sang horror movies. And then, ginabalan sila sang isa ka leader dito sa church nga, hindi ka mo magtanaw sang horror movies kaya unbiblical na. Amo lang na ginhambal ya. And then, wala na. And then, ang mga university students nga, hindi niya ni kami pagpalantawon man, daw muna bala, naging question na sa ila. And then, sang time nga gin-ask nila ko, nga gusto nila, tapos gin-explain ko nga horror movies have subliminal messages, nga may mga, influence na sang enemy, so they should not open doors sa muna nga activities. And then, ginhambal nila nga thank you, gid, kay gin-explain mo sa amon, kay before, now, na-offend gid kami nga muna lang ginhambal sa amon nga wala na-explain. So amo na gani kung mangsaway man lang kita, we should speak in truth but in love and grace. Bakis nang sa aton mga workplace balahaw, tika hindi ko na yabi. Ipiliton mo gid kuya, muna bala. Kis as Christians may mga muna nga response balahaw kung against bala sa aton sa pagfollow kay Lord, wala na naton gina-explain. But don't you know that nga the moment na nag-ask nga wala kaga muna, it's your open door para i-share si Jesus. Take every opportunity nga i-share si Jesus kay all things works together for good gid sa trust sa iya. Nga whatever circumstance, pwede gid gamiton ni Jesus para makashare ka sa imo nga workmates, sa imo classmates, sa imo nga family. Diba? Ang isa sa mga testimony dito is may nagakadto na da sa amon gathering pero gahambal na gina siya nga ari lang ko di for friends lang pero hindi kuya mamati sinyo mag-share ka mo sa word ni Jesus hambal ginamuna niya gahambal gina siya. And then later on gakita niya bala nga nag-ubra kami sang drawing tapos i-show kung ano ang ga-represent sang hope. So ako man niya that time, ginatry ko nga hindi siya that churchy type. Kasi syempre unbeliever sila balahaw. Tapos pada siya nga against gid siya sa word ni Lord. And nakibot ko naghambal siya nga siguro gin-arrange gini ni Lord nga makilala ko kamo mo, hambal niya na. Kay through this, hambal niya nakakilala ko sa mga godly friends. So gin-arrange gini ni Lord and siya kami tanan Kay halali na siya ba? Magin-arrange ni Lord ang muna. So because nga ang pag-say naton sang truth, it's in love and in grace, hindi pilitay, hindi kaakig, but with love. And sa sometimes we face good opposition syempre kung against kabalahaw, but it will open doors gidya para ma-share mo si Jesus. It's an open door. We should, as I said, we should take every opportunity para ma-share si Jesus sa iban. So kung we act in humility, we act with wisdom balahaw, damo gid ta mawin sa aton workplace, sa aton classmates, and sa mga people around us. There's one instances, lapit na lang time. So there's one instances nga 'di ba may every dito, every Christmas party gahatag na sila isa ka box nga Coke kag isa ka box nga beer. So ginahambalan ko sang akon ko teacher nga dalon ko ang beer, pero siya ang mainom. Pero ako ang madala. So ginhambal ko na sa iya nga, hindi kuya magdala. Biskan magdala lang na kay wala ko yaga inom and hindi ko na iya magdala. And ginhambal ko na it's against my principle, so hindi ko na pag-ubrahon. And then ginpa-explain niya sa akon, nagdamo na amon talk, and then
amo naambal ko as a follower of Jesus, I don't want to compromise even sa muna nga little thing. And ngin understand niya, and after that, nag-start na kami Bible study. So it's an open door. Ang imo, feeling mo, hindi mo siya gusto i-reject kay because basi i-cancel ka, di ba? Basi hindi na kamo friends. But that moment, nga nag-stand ka firm sa kung ano ginahambal ni Lord, that's a time ganyan nga gamiton ni Lord para nga mas ma-share pagid iya word. And as a Christians, we should not be known for what we speak, but how we behave. Tandaan, tagin na, everyone can profess, ay Christian ko, pero kung hindi na makita sa aton kabuhi, it's useless. Ginauyangan talang ang ngalan ni Jesus. As we profess nga Christian ka, nga follower niya ka, pero hindi man makita sa kabuhi mo. And illustration there, nga a compass keeps pointing north even during storms. So, kung makita nyo ng compass, ga-points na siya sa north, may storm, kag wala, because of the magnetic field. So, it's more on science naman niya. Pero ang explanation is, the winds may blow, the rain may fall, pero ang surroundings maging confusing. Pero kung kilala mo kung kay sino ka stand firm, kung kilala mo kung sino si Jesus sa kabuhi mo, hindi ka masway, whatever temptations nga sa palibot mo, whatever man nga circumstances you're in, still you know who God is sa imo nga kabuhi. So faithful obedience is courageous yet gracious and wise. Tandaan tagin na, kung may desire man ka mo di nga i-win in your family, in your classmates, in your workmates, diba? Kung may desire ka mo, your life mismo is a living testimony kung ano ka-powerful si God sa kabuhi naton. It's our life, gid. Muna, diba, aton integrity, halungan tagid, kung how we speak, diba, how we act, how we respond, that's our testimony, gid. Sa mga people and of course sa atubang ni Lord. And lastly, faithful obedience, trust God's sovereign provision. So sa Daniel chapter 1 verses 15 to 17, ala na siya, hindi ko na lang pagbasahon kay laba siya. So pwede nyo gid basahon karon magpuli kamo ang whole chapter sang Daniel, because I believe God will still reveal things to you as He reveals to me. And ga-emphasize ni siya sa sovereignty ni Lord in terms ng provision, because sa verse 2, ginambal niya, God gave Jerusalem into Nebuchadnezzar's hand. God gave Daniel favor sa verse 3, and God gave wisdom and understanding in verse 17. So, ang repeated emphasis there is very clear. God was working, God was providing, and God was sustaining. So, sa human perspective, daw mahabal ka nga, nagdaog ng Babylon, ang Babylon, kay gin-shape na nila ang mga young people mo, na shape na para mag-serve sa king. But, Daniel understood that God remained sovereign wherever he is, as long as he will stand firm in his faith. So, ang history was unfolding according to God's purpose. Nag-obey si Daniel, not because feeling niya lang tsakto. No, nag-obey siya because kilala niya gid kung sino si Lord. At his young age, kilala niya na kung gaano ka-powerful si Lord. And sometimes, ang obedience, it seems costly sa aton, di ba? Nga, basi madulaan ko friends, basi i-hate ko sa mga neighbors ko, basi awayon ko nila bala, damo na ang pag nag-obey ta kay Lord. But, obedience may seem costly, but ang aton reward,
sa heaven will never compare to anything nga malus naton. Because si God naga-replace siya sa kung ano man ang nadula sa aton as long as we obey and trust Him. So again, remind ta ni Daniel nga, God remains faithful, kag ako, gusto ko kamo encourage nga, kung ginatawag na kamo ni Lord nga mag-go and mag-mission, go. But I will not guarantee you comfort. Hindi na siya pahog, but kung mag-go ka mo sa mission, you should be, and ang mission, hindi lang siya nga, magwa ka, your workplace, your classroom, your school, wherever you are, your family, your friends, they are your mission field. Diba? And comfort is not guaranteed. But as long as you obey God, He will always be with you. And mas nami na nga obey ka kay God because your life will be secured eternally than nga subong gusto mo happy-happy lang. But diba, din ka makadto sa ulihi. And then, last na lang nga illustration, a lighthouse shines faithfully every night, not only during calm weather. So, may it be nga ang aton bala nga life bala, like the lighthouse nga, gashine man japon ta, in despite sa mga trials sa kabuhi, ta bala, we still praise God. We are still grateful. Kay like sa lighthouse, kung may ulan man nakagwala ga light siya, ga shine siya. So let our life shine for Jesus no matter the circumstances is. And faithful obedience rests on confidence in God's sovereign care. It's not about us. It's about God. Kay kung it's about us lang aton obedience ma-fail, gid ta dayon. And subong, I will leave you with questions. Pwede katindog ang tanan. Salamat. What area subong sang inyo kabuhi ang ginatest gid inyo obedience kay Lord? So, isabto nyo na sa inyo personally. So ano sang area sang kabuhi nyo subong nga ginatest gid inyo obedience? Diin ba lang nga area subong ang gina-pressure ka mag-compromise even sa imo work or sa school, 'di ba? Gusto mo taas nga grades, di ma-cheat ka na lang. Sa school gusto mo promotion, so you will do things nga you think okay lang man kay ginaobra sang tanan, 'di ba? But sa mata sang Ginoo balaan mo gid nga sala na. And what conviction do you need to settle in your heart today? Ano bala ang imo decision subong? Will you dare to obey? Will you dare? No, I dare you. I dare you to obey the sovereign God. And muna like Daniel, we should stand with settled conviction. Ang conviction, subong na. Hindi buwas nga, ara ka na sa tunga-tunga sang problema. Act with wisdom and humility. Hindi because nga balaan mo na ang tsaktuham, amo na ang paghambal mo. But we should act in humility and trust God's sovereign care. Kay kung ano man ang ginaagyan ta subong, hindi, season lang na mapas man na as long as we trust the Lord. Kis may ginaagyan ta nga feeling ta daw natakluban na ta bala sang langit, dumi mo may muna nga word, nga sentence. But still, hindi man na forever because our God is sovereign. He is able to pick us up sa muna nga situation. So we should not lose hope, gid. We should be faithful. We dare to obey Him not because nga strong ta, but because sovereign siya, powerful siya. He is who He is.
And God is present and He is faithful. So let's bow down our heads and pray. Lord God, Heavenly Father, thank you for your word today. Lord, we pray that your word will speak to us deep in our hearts, deep in our lives, Lord God, that we will not depart this place, Lord God, nga malipatan namon kung ano kagamhanan nga Ginoo, kundi we will always remember na despite everything nga gakatabo, you are still sovereign. You are still powerful. You are still faithful. You are still loving. You are still kind. And you will never leave us nor forsake us. And Lord, we pray that as we live our life outside this place, we will live the life according to your purpose and will, not what the society tells us to do. Lord, tagaan mo gid kami sang tagipusoon, sang mahumok nga tagipusoon nga makita kung ano ang kinahanglanon sa mga tao sa palibot namon, nga it will not all about us, Lord, but it's all about you. That we will obey, not because that's what we think is right, but we will obey because we know it's you we are obeying. It's you we are serving. It's you who we believe, Lord. Apart from you, we are nothing. And Lord, we thank you for all the provisions. We thank you for all the grace that you have given us. We thank you, Lord God, for protection. We thank you, Lord God, for your kindness, your overflowing favor, your blessings, Lord God. Right now, Lord God, I declare in your name, Jesus, that each of us here today, Lord God, Lord, we pray for your unending, Lord God, blessings. Ang pagpakamaayo, Lord God, nga liglig, siksik, at umaapaw, Lord God. Lord, we thank you as we depart in this place, Lord God. We pray for your protection, Lord God. Lord, we thank you, we praise you, we glorify your name. In Jesus' name, amen.